Graças a Deus que a tecnologia nos permite isso que estamos tendo nesse momento, né? Dan puji syukur Tuhan karena teknologi kita bisa menikmati hal seperti yang kita sedang adakan di saat ini. Vamos ao tema que para hoje, né? Então, marilah kita membahas apa yang kita sudah memiliki tema untuk hari ini. Que é como a redenção afeta as nossas emoções. Dan kita akan menjabarkan bagaimana penebusan mempengaruhi emosi kita. Eu estava ouvindo a recapitulação que a Jennifer fez e que foi traduzida pelo Manuel e que parece que houve um conteúdo muito importante até o momento. Dan saya tadi mendengarkan ringkasan dari webinar sebelumnya dan itu terkesan bagi saya bahwa telah ada pembahasan yang sangat penting. E Deus então nos dê a graça para dar continuidade com qualidade, e Deus e o Espírito Santo usa esse tempo para trazer revelação, ajuda e amor à palavra de Deus. Saya berdoa supaya Tuhan berikan kami anugerah dan kemampuan untuk kita bisa menyampaikan maupun memahami semua ini demi anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Primeiro, vamos lembrar o que significa redenção, né? Uma vez que estamos falando como a redenção afeta as emoções, é importante a gente entender bem o que é a redenção. Pertama-tama, sekalian yang kita sedang bicara mengenai penebusan yang mempengaruhi emosi kami, marilah kita definisikan apa artinya penebusan itu. Redenção, dentro do Novo Testamento, né, na Bíblia, conforme está escrito lá em Romanos 3:24, penebusan menurut firman Tuhan seperti yang tertulis di Roma pasal o capítulo 3, versículo 4, é isso? 24. Oke, seperti tertulis di kitab Roma pasal 3 ayat 24. A palavra ali, redenção, significa libertação efetuada mediante o pagamento de um resgate. Dan kata penebusan yang terdapat di dalam ayat tersebut berarti suatu pembayaran ataupun satu pembebasan yang dilakukan atas pembayaran yang telah dilakukan oleh seseorang. Significa que esta nossa libertação não foi feito à força, mas por direito. Yang berarti bahwa ketika seseorang dibebaskan atau kita dibebaskan bukan karena dipaksa, tapi karena hak pembebasan tersebut dibeli. E o preço a gente sabe que foi o sangue de Cristo, a vida de Cristo dada no Calvário. Dan kita tahu bahwa harga yang dibayar adalah darah Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Bom, outra coisa que eu queria dizer nessa introdução, que eu penso que faz parte do objetivo desta conferência. Dan salah satu hal yang kita akan membahas di dalam bagian webinar-webinar yang berikut ini é a importância das Escrituras, a importância da Bíblia como a verdade final e absoluta sobre todas as coisas. Kita akan melihat bagaimana Alkitab sebagai satu kebenaran yang tunggal dan satu-satunya merupakan jawaban terakhir bagi segala-galanya. De tal maneira que precisamos ver as Escrituras como a verdade de Deus revelada para nós, seres humanos, em qualquer lugar, cultura ou país do mundo. Dan tema ini penting untuk dibahas kali ini karena Alkitab harus dilihat sebagai satu-satunya kebenaran yang berlaku bagi semua manusia dimanapun, di dalam budaya apapun di dunia. E isso é tão forte que o apóstolo Paulo, em nas suas cartas, ele ordena que as pessoas não vivam mais conforme os seus costumes, mas conforme a palavra de Deus.
Dan bagian di dalam pembahasan kita hari ini yang terkait Alkitab itu sangat penting sehingga Rasul Paulus sendiri telah menegaskan supaya kita tidak atau jangan hidup lagi menurut kebiasaan pribadi kita sendiri, tapi menurut firman Tuhan. Entender isso é importante, por quê? Porque o apóstolo Paulo ele não estava impondo um pensamento judaico, mas era o pensamento do reino de Deus. O reino de Deus, em qualquer lugar, tem que ser dessa forma. Dan kita perlu memahami segala-galanya dari perspektif Alkitab, karena ketika firman menuliskan tentang pentingnya Alkitab itu, bukan para rasul sedang mentransferkan satu pikiran Yahudi kepada kita, namun sedang transfer atau memberikan kepada kami firman Tuhan yang mutlak dan daulat. Isso se aplica para nós brasileiros e para vocês da Indonésia. Dan segala prinsip di dalam firman Tuhan diterapkan bagi orang Brasil maupun bagi orang Indonesia juga. Eu, como brasileiro, tive que abandonar coisas da minha cultura para poder viver a cultura do reino de Deus que está revelado na sua palavra, na Bíblia. Dan saya sebagai orang Brasil sendiri harus telah meninggalkan banyak hal dari budaya saya pribadi supaya saya bisa hidup menurut budaya kerajaan surga. Então, a Bíblia contém a verdade final sobre todas as coisas importantes para o homem. Dan itulah maksudnya bahwa Alkitab memiliki kebenaran yang tunggal satu-satunya bagi segala hal yang manusia perlu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Amém? Amin. Voltando ao assunto agora, eu vi que isso já foi dito, né? Que o homem caído, por causa do pecado, teve o seu corpo e alma afetados com este pecado. Dan sekarang kita negativamente. Sekarang kita kembali ke tema utama kami, dan saya sudah sadar bahwa Bapak Ibu yang ikut kemarin sudah pelajari bahwa dalam kejatuhan manusia punya dampak dari dosa di dalam tubuhnya, jiwa, dan hatinya. Depois daquele momento que o homem pecou, o seu corpo se tornou um corpo mortal, de maneira que ele passou a envelhecer, a adoecer e a morrer. Dan sesudah kejatuhan manusia mulai mati secara fisik. Tubuhnya sendiri mulai semakin hari semakin mati sehingga dia mengalami proses yang menjadi semakin tua sampai tiba di kematian. De maneira que o homem fica doente, às vezes, sem saber por quê. Ele pega um vírus, fica gripado, não sabe onde, de repente, está doente. Ele não sabe por quê, mas fica. Está meio fora do controle. Dan sebagai penyebab dosa itu, manusia tiba-tiba bisa saja jatuh sakit. Dia tidak tahu bagaimana, tiba-tiba kena angin langsung bisa demam dan bisa sampai mati. Itu sebenarnya penyebab dari dosa. E na alma também ele ficou afetado e suscetível a enfermidades, a distúrbios emocionais, às vezes sem saber por quê também. Dan sama halnya seperti manusia semakin sakit sampai mati secara jasmani, di dalam jiwa dia juga dia jatuh sakit sehingga terkadang kami mengalami bentrokan emosional dan bahkan tidak tahu kenapa kami sedang ada gangguan jiwa atau emosional. Então, o homem teve no seu corpo uma consequência do pecado e teve também uma consequência eterna, e dentro do seu espírito também teve outra consequência. Itu berarti bahwa dosa punya satu dampak sangat dalam di tubuh manusia, di jiwa manusia, dan di roh manusia, dan bergantung dampak itu sangat besar sehingga punya dampak kekal juga. Então, o pecado trouxe 3 consequências e a salvação precisava também trazer 3 soluções.
Jadi kita bisa menyimak bahwa dosa membawa 3 akibat kepada manusia. Oleh karena itu penebusan harus menyeluruh atau mencakupi 3 hal tersebut. E as 3 consequências seriam as seguintes: a morte física, a culpa no céu, nós estamos agora banidos da presença de Deus, e uma outra consequência foi a escravidão, o pecado passou a habitar em nós. Dan 3 dampak yang paling besar yang dosa membawa kepada kita, yaitu pertama kematian secara jasmani maupun rohani, juga rasa salah, manusia hidup dengan rasa salah tersebut dan menjadi budak dosa. 3 aspek ini yang disebabkan oleh dosa. E a gente sabe que a morte de Cristo naquela cruz foi a solução de Deus para a nossa culpa, para os nossos pecados, para sermos aceitos por Deus no céu. Dan kita tahu bahwa kematian Kristus di kayu salib, dia mencakupi segala aspek, termasuk dari mencakupi juga aspek menyembuhkan kita dari rasa salah yang kita miliki. E que não a morte de Cristo, mas agora a vida de Cristo em nós, uma vez que ele vem habitar em nós, é a solução de Deus para a habitação do pecado, para vivermos em vitória agora. Dan sekarang bukanlah kematian Yesus, tapi hidup Kristus di dalam kita yang membawa kemenangan kepada kita atas dosa, sehingga kita diam di dalam dia dan dia di dalam kami sampai kita meraih kemenangan total. De maneira que a fé em Cristo, no sangue de Cristo, na morte de Cristo, produz perdão, e a fé na presença de Cristo produz santificação. Dan, perdão, você pode repetir? De maneira que a fé na morte de Cristo produz justificação e a fé na vida, na presença de Cristo agora produz santificação. Dan keefektifan kematian Kristus di kayu salib berlangsung di dalam dampak iman kita kepada kematiannya, itu membawa penebusan kepada kami atau pembenaran karena kematiannya. Namun ketika kita punya iman kepada Kristus yang hidup, itu membawa kita kepada kekudusan. Eu gosto da seguinte frase que diz que a fé que justifica é a fé que santifica. Dan saya suka kalimat ini yang mengatakan bahwa iman yang menjadikan kita benar di mata Tuhan adalah iman yang sama yang membenarkan kita di mata Tuhan. E a última etapa da nossa salvação, que seria a consequência do nosso corpo físico, é a glorificação. Essa é futura. É quando Cristo voltar e teremos a ressurreição dos mortos e um corpo glorificado. Dan tahap terakhir dari penebusan kita ini akan dijadikan pada yang kita disebutkan sebagai kemuliaan. Ketika Kristus datang dalam kemuliaannya dan mengangkat kita bersama dia dan berikan kami tubuh yang baru. Dan kebanyakan orang akan bangkit kembali dan hidup selama-lamanya dengan tubuh yang baru yang diberikan Kristus. Onde ficaremos livres da habitação do pecado. Dan di situ kita akan benar-benar merdeka secara total dari dosa yang ada di dalam kita. E das tentações. Dan dari segala godaan. Por enquanto, graças a Deus, temos solução, temos provisão de Deus para lidarmos com aquilo que ainda tem que esperar para ser bem resolvido. Dan sementara ini yang kita sedang menunggu mencapai meraih kemenangan atas segala dosa di dalam diri kita, kita diberikan anugerah Tuhan untuk kita bisa bertahan kokoh di dalam kekudusan dan pembenaran di mata Tuhan. Às vezes, muitos ficam tristes quando, depois de convertidos e batizados, recebem a notícia que ainda continuam tentados e ainda continuam com a habitação do pecado neles.
Terkadang beberapa orang merasa sedih ketika mereka sadar bahwa walaupun mereka sudah bertobat, sudah dibaptiskan, sudah percaya betul kepada Yesus, tapi masih ada dosa di dalam mereka dan mereka masih digodai oleh dosa itu. Mas eu digo para quem ficar triste o seguinte: se você quisesse ficar livre da habitação do pecado, eu teria que segurar você debaixo da água na hora de batizar, pelo menos por uns 10 a 15 minutos. Namun ketika saya papasan dengan orang yang sedih karena dia masih bergumul dengan dampak dosa yang masih ada padanya, saya bilang jika Anda mau benar-benar merdeka total dari dampak dosa di dalam diri Anda, saya seharusnya menahan Anda kira-kira 15 menit ketika sedang dibaptiskan di bawah air. Porque aí você iria para o céu e ficaria livre desse problema. Karena dengan begitu Anda langsung pergi ke surga dan merdeka total dari masalah itu. Mas ninguém quis essa proposta até agora. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau tawaran saya yang ini pada saat kita baptiskan mereka. Então a gente precisa encarar de fato a solução de Deus para ser santificados no nosso corpo e na nossa alma e no nosso espírito. O apóstolo Paulo fala que devem permanecer íntegros corpo, alma e espírito até a volta do Senhor. Jadi kalau kami tidak mau langsung ke surga dengan cara seperti itu, kita harus menghadapi perjuangan kami melawan dosa di dalam tubuh, roh dan jiwa kita dengan sungguh-sungguh. Então, enquanto isso, nós sabemos que Deus tem graça para nos sustentar e manter-nos, então, em vitória, uma vez que a habitação do pecado é a grande causa dos distúrbios emocionais. Dan selama kami berjuang melawan dosa yang bawa banyak dampak terhadap masalah-masalah emosional kita alami, Tuhan berikan kita anugerah supaya kita bisa bertahan dalam perjuangan ini sebagai pemenang. Uma coisa importante desde já é sabermos que Deus, desde lá do Velho Testamento, planejou que o homem vivesse acima do seu próprio coração, ou seja, acima dos seus próprios sentimentos. Satu hal yang sangat penting bagi kita untuk diketahui sejak dari awal adalah bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Dia sudah menciptakan manusia untuk mengatasi segala perkara emosionalnya. Dia menguasai diri. Existe texto na Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 15, no versículo 37 em diante. Ada satu perikop di dalam firman Tuhan di Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 40. Que diz que o povo de Israel precisava pôr uns sinais nas roupas, nas vestes que eles usavam. Dan di perikop tersebut mengatakan bahwa orang Israel harus berikan semacam tanda di pakaian mereka. E o texto diz, Deus fala com eles, vocês vão colocar estes sinais nas suas vestes para que vocês olhem para eles e se lembrem dos meus mandamentos e não andem segundo o coração de vocês, segundo os quais vocês vivem pecando. Dan di perikop itu menegaskan bahwa tanda-tanda yang orang Israel pasang di pakaian mereka itu adalah supaya mereka ketika melihat lambang-lambang itu di pakaian mereka, mereka mengingatkan akan perintah Tuhan dan tidak berdosa melawan Tuhan. Então Deus planejou que vivamos acima das emoções. A nossa vontade, que é o poder da nossa decisão, está acima, sim, da nossa emoção. Jadi itu berarti bahwa Tuhan sudah merencanakan kita untuk hidup atas segala jenis perasaan yang kita miliki karena kehendak kita sendiri itu ada di atas emosi kita. Setiap kali kita rasa tergodai, kita bisa memilih untuk tidak berdosa. Mas a gente vai perceber que esse ideal de Deus aí deste texto, o homem normal, o homem natural não consegue viver. Somente o homem espiritual que experimentou a redenção poderá ter saúde e equilíbrio emocionais pela instrução da Bíblia.
Namun kalau kita lihat kepada perikop ini, kita sadar langsung bahwa bukan semua orang di dunia yang mampu memiliki penguasaan seperti ini. Karena ini bukan tentang sekedar menguasai diri, tapi tentang manusia yang sudah mengalami pembaruan atau kelahiran baru yang disebut manusia rohani. Então vamos agora discorrer um pouquinho como, então, a redenção pode nos ajudar a termos equilíbrio, vitória nas nossas emoções. Marilah kita simak bagaimana sekarang ini penebusan punya dampak langsung untuk membantu kita dalam pemulihan emosional kita. A primeira coisa que é importante dizer é que a redenção produz justificação. Eu fiz menção disso há pouco. Hal yang penting yang sudah saya katakan adalah kita sadar bahwa tindakan penebusan Kristus kepada kita membawa kita ke dalam pembenaran. E essa justificação é o mesmo que dizer que fomos perdoados dos nossos pecados. E Romanos 5:1, ali do apóstolo Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Dan penebusan ini yang kita alami, pembenaran ini yang kita alami berarti bahwa kita sudah dibebaskan dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita seperti yang tertulis di Roma pasal 5 ayat 1. Eu vou ler aqui o versículo, tá? Yang berbunyi seperti ini. Roma pasal 5 bagi yang mau catat ayat 1. Yang bicara seperti ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. O homem que estiver sob convicção de pecado, ele está sob culpa e isso é extremamente desconfortável. Setiap manusia yang hidup di dalam dosa, dia juga akan selalu hidup dengan rasa salah karena itu adalah satu dampak yang tidak bisa dihindari dari dosa. Isso acontece quando entendemos a nossa condição de perdidos e condenados diante de Deus pela eternidade. Dan rasa salah tersebut akan muncul ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita ini orang berdosa, sedang sesat, dan kalau mati dalam keadaan itu akan binasa selama-lamanya. E quando temos a informação, cremos nesta verdade de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Você pode repetir que cortou. Quando nós temos essa informação gloriosa de que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Namun ketika kita mendengarkan kebenaran yang mulia bahwa Kristus telah menebuskan kita dari dosa-dosa kita. E nos sujeitamos ao seu senhorio. Dan kita memberikan diri menjadi hamba Tuhan. Este resgate tem efeito sobre nós quando somos batizados. Penebusan yang Tuhan Yesus lakukan itu ada dampak langsung di hidup kita sejak dari titik yang kita dibaptiskan. Isso produz paz. Dan itulah yang membawa kita kepada kedamaian. É como aquela pessoa que tem grandes dívidas e tem que ficar se escondendo o tempo inteiro por causa daquelas pessoas que cobram dele. Selama kita tidak menemukan kedamaian ini, kita hidup seakan-akan orang yang punya hutang besar dan dia harus sembunyi terus-terus karena orang-orang sedang mengejar dia untuk dia bayar hutangnya. E um dia alguém bate na sua porta com uma mala cheia das contas dele, paga, falando agora você pode sair na rua. Eu paguei a sua dívida. Namun ketika kita menerima penebusan dari Tuhan itu seperti seakan-akan seseorang datang dengan satu tas penuh dengan duit dan kasih ke kita dan bilang, sekarang kamu bisa jalan bebas tanpa rasa salah karena saya sudah bayar semua hutangmu. Isso traz paz,
traz conforto, não é verdade? Dan itu tentu saja bawa kedamaian dan penghiburan bagi kita, benar enggak? Então, primeiro efeito, né, nas nossas emoções, a partir da redenção, é quando entendemos que somos perdoados e livres da culpa. Isso traz paz. Paz é um conforto emocional. Jadi dampak pertama dari penebusan terhadap emosi kita adalah rasa damai tersebut, dan rasa damai tersebut terlihat atau dirasakan secara emosional juga. Segunda coisa que queria dizer sobre a redenção e que vai fazer efeito na emoção é que a redenção produz também a regeneração, não apenas a justificação, mas também a regeneração. Hal yang kedua yang kita bisa tegaskan sebagai dampak dari penebusan terhadap emosional kita adalah bahwa penebusan itu membawa kita hidup di dalam proses pemulihan atau yang disebut sebagai regenerasi. Regeneração é o mesmo que novo nascimento. Dan kata regenerasi itu berarti sama dengan kehidupan baru atau kelahiran baru. Algo importante que eu queria dizer é o seguinte. Sesuatu yang sangat penting yang saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu seperti ini. A diferença da Bíblia ou do Evangelho com todas as religiões é que a Bíblia oferece a regeneração do homem e não uma proposta de autocontrole. Perbedaan antara Alkitab atau Injil secara khusus dengan agama lain, dengan kitab-kitab suci yang lainnya adalah karena Alkitab menawarkan kepada kami kelahiran baru, menjadi manusia baru, bukan sekedar menguasai diri. Eu gostaria que fosse lido Ezequiel 36, 25 a 27. Dan saya minta tolong untuk dibaca di sini Yehezkiel pasal 36 ayat dari 25 sampai 27. Saya akan baca di sini. Eu vou ler aqui num instante. Saya susah bicara itu. Yehezkiel pasal 36 dari ayat 25 sampai 27 yang berbunyi seperti berikut ini. Aku akan menghancurkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Entenderam? Apakah Anda semua mengerti? Então, eu vou repetir. Todas as religiões têm uma proposta de uma ética a partir de autocontrole do próprio homem. Jadi saya akan ulang lagi. Jika Anda memperhatikan sistem agama di seluruh dunia, mereka punya satu macam peraturan penguasaan diri, orang yang tirakat. Como se fôssemos achar em nós mesmos a solução para resolver o nosso comportamento. Seakan-akan kita pribadi adalah sumber kesembuhan untuk masalah pribadi sendiri, masalah dosa kita sendiri. Mas Deus sabia que isso não era possível. Akan tetapi Tuhan tahu bahwa itu mustahil.
nem quanto aos nossos pecados passados e nem quanto a nossos desafios presentes. Kita tidak pernah bisa mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa masa lalu maupun menghilangkan dosa-dosa yang kita masih akan lakukan. Aí ele fala, olha, quanto aos pecados passados, que você chegar, quando nós chegamos diante de Deus com toda a nossa vida pregressa. Namun di dalam perikop ini, dia menjelaskan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala masa lalu buruk kita, ele fala, eu vou lavar você, eu vou aspergir água pura e vou te lavar. Tuhan menekankan di sini bahwa dia yang akan menahirkan kami, dia akan ambil air yang murni, yang suci dan cuci kita. De todas as tuas imundícias, de todos os teus pecados. Dia akan membersihkan kita dari segala kenajisan dan dari segala dosa. Agora você imagine, eu não sei como é como é que é o urubu, se tem aí, Manuel, desculpa, mas aqui tem urubu. Tem algum outro animal desse tipo aí? Creio eu que sim. Eu vou pensar aqui se eu acho essa palavra, mas diga aí. É uma ave imagina, eu ia pegar essa figura, né, de um urubu que come carne podre e ele está todo cheirando mal. Di Brasil kita punya satu burung bingkai yang dia suka makan bingkai binatang yang mati dan dia sangat berbau. Pode falar. E esse animal, ele pelo que ele faz, ele cheira mal, é insuportável. Dan karena binatang tersebut buru bangkai, bukan bingkai, dia makan segala macam jenis hewan yang mati, busuk, maka dia pun busuk. Eu costumo dizer que esse animal, o que chama aqui urubu, ele não come fruta, ele come carne podre. Dan binatang tersebut, burung tersebut yang disebut burung bangkai, dia tidak pernah makan buah, dia hanya makan daging-daging yang sudah busuk. E se ele fosse um ser racional que conversasse comigo, eu podia dizer para ele, não come a carne podre, come fruta, que é mais saudável, não cheira mal, não tem micróbio, não tem bactéria. Dan apabila burung itu memang punya akal budi, saya juga bisa bicara ke dia, jangan makan bangkai binatang itu karena itu punya banyak bakteri, itu berbau busuk. Jangan kamu sentuh hal itu. E se ele me entendesse, ele ia dizer que sim, entendi. Aí eu perguntaria, você entendeu que você tem que comer banana agora? Dan apabila binatang tersebut mengerti saya dan dia bilang, oke, saya paham apa maksudmu. Lalu saya tanya ke dia kembali, oh kamu benar-benar mengerti dan kamu akan makan buah daripada makan bangkai binatang yang sudah mati. Ele ia responder, eu ia embora pensando assim, bom, ele entendeu. Dan eu acho que agora eu consegui ajudar esse animal. Dan mungkin saya pulang ke rumah senang, oh sekarang dia mengerti, saya bantu binatang ini untuk dia berubah nasibnya. Mas a pergunta é, amanhã quando ele tiver fome, qual vai ser o apetite dele? Namun pertanyaan yang saya berikan kepada saudara-saudari, besok ketika binatang ini lapar, dia akan lapar akan apa di hari besok? O apetite dele vai ser segundo a natureza que ele tem, e não segundo o que eu falei. Dan tentu saja rasa laparnya itu bukan menurut apa yang saya katakan untuk dia lakukan, tapi menurut kodratnya itu. Ou seja, ele sabe que tem que comer banana, mas a fome dele é por carne podre. Yang berarti bahwa sekarang dia tahu bahwa dia harus makan pisang, tapi kodratnya mengatakan supaya dia makan binatang yang busuk. E o que as religiões fazem? Elas chegam para esse urubu e falam, você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que fazer o bem, você tem que ajudar as pessoas.
Dan apa yang sistem agamawi di mana pun di muka bumi melakukan adalah tiba kepada makhluk seperti hewan yang tadi kita deskripsikan dan istilahnya memaksa dia untuk melakukan hal yang baik, mengasihi, menghargai, segala macam itu. Mas é como dizer ao urubu, esse animal, para ele comer fruta. Tapi itu satu usaha yang sia-sia karena itu seakan-akan kita sedang paksa kepada satu hewan yang kodratnya pemakan binatang busuk, memaksa dia makan buah, tentu saja tidak akan berhasil ya. Por isso, a religião não consegue resolver o nosso problema. Dan itulah kenapa agama secara keseluruhan tidak menyelesaikan masalah kodrat kita. Somente a palavra de Deus é que tem essa proposta de regeneração. Hanya firman Tuhanlah yang membawa tawaran untuk memulihkan dan regenerasi kita kembali. Segundo esse texto que lemos, Deus resolve tudo. Dan menurut ayat yang kita baca barusan ini, Tuhanlah yang melakukan segala-galanya. É como se ele estivesse chegando para nós e falando, ó, eu sei que você tem esse apetite, essa escravidão de pecado em você. Dan itu sama seperti Tuhan datang kepada kita manusia berdosa dan dia tahu, saya tahu yang ada pada intisarimu itu adalah mau berdosa. Kehendakmu adalah berdosa. Sorry. Ele é como se dissesse, você está cheirando mal e precisa tomar um banho primeiro. Dan itu seakan-akan Tuhan tiba ke kita dan bicara kamu busuk dan baunya busuk dan kamu perlu dicuci dulu. Então ele fala, eu vou aspergir água pura sobre você e vou te purificar das suas imundícies, dos seus ídolos. Você vai ficar limpo, você vai ficar cheiroso. Tapi perhatikan bahwa Tuhan datang dan bilang, saya akan mencuci kamu, membersihkan kamu, akan ambil air yang murni dan membersihkan dirimu semua. Mas eu sei que amanhã você vai querer ter essa fome de novo e você vai se sujar novamente. Namun saya tahu bahwa kamu besok akan punya rasa lapar yang sama akan hal yang tidak pantas. Dan saya akan bersihkan kamu lagi. Então eu vou resolver aonde precisa. Eu vou te dar um recurso interior. Jadi saya akan langsung merawat kepada akar masalahnya. Saya akan berikan kamu satu dorongan dari dalam yang baru. Eu não vou te dar mandamentos novos para você guardar. Saya tidak akan berikan kamu lagi perintah-perintah yang baru supaya kamu bisa memelihara. Eu vou te dar um coração novo, um espírito novo, que vai te deixar em condições de guardar os mandamentos. Namun saya akan berikan kamu hati yang baru, roh yang baru, yang penurut dan oleh karena itu kamu akan disanggupi untuk menaati segala sesuatu yang sudah saya katakan. Eu vou tirar de você o coração de pedra e vou pôr um coração novo. Saya akan lepaskan daripada kamu hati yang sudah membatu dan berikan kamu satu hati yang baru. E o mais importante, vou pôr dentro de você o Espírito Santo, o meu Espírito. E aí você vai ter condição de guardar os meus mandamentos. Dan yang paling utama, Tuhan janji berikan kepada kita di dalam diri kita rohnya. Dan karena rohnya ada di dalam diri kita, baru kita sanggup menaati segala perintahnya. Então, isso tem poder de... Isso é a regeneração, é a bênção de termos sido perdoados e agora o Espírito Santo habita em nós no momento do batismo. Jadi itulah yang artinya regenerasi. Ketika pada saat kita dibaptiskan, Roh Kudus datang diam di dalam diri kita. E isso vai, obviamente, afetar positivamente a nossa forma de encarar a vida e vamos conseguir ter vitória sobre o pecado.
Dan tentu saja dampak dari tindakan regenerasi Tuhan kepada kita itu sangat positif dan akan punya pengaruh yang sangat positif sehingga bahkan perspektif kita berubah. Então nós podemos dizer, a redenção tem efeito direto nas nossas emoções? Claro que tem. Dan apakah kita bisa tegaskan bahwa penebusan ini punya dampak langsung kepada emosional kita? Dan tentu saja ada. Por quê? Porque a maioria dos pecados são manifestos por expressões emocionais. Kenapa? Karena kebanyakan dosa kita dilampaui atau dilampiaskan dalam bentuk emosional. Ira e indignação, o ódio. Amarah, murka, jengkel, semua itu merupakan perasaan. A tristeza. Kesedihan. A paixão. Cinta buta ya, cinta badani, hawa nafsu. Quando você vai olhar para o que a Bíblia fala, basicamente a santificação vai estar relacionado com o controle emocional. O equilíbrio. Perdão, pode terminar. Então, pelo que a palavra de Deus vai nos ensinar, nós vamos perceber que a santificação é basicamente uma chamada ao controle das emoções, ao equilíbrio emocional. Ketika kita menyadari atau melihat firman bicara tentang kekudusan, kita bisa sadar bahwa kekudusan itu adalah satu panggilan Tuhan untuk berikan kami kuasa dan kendali kembali kepada segala perasaan dan emosi kita. Então, nós precisamos pensar assim, a regeneração, ela nos fornece a ideia de que não apenas fui perdoado, mas que agora eu tenho um chefe interior que habita em mim, que é o Espírito Santo. Oleh karena itu, kami mengerti bahwa konsep penebusan itu tidak hanya mengampuni kita, tapi sekarang dia berikan satu bos di dalam kita yang membawa kita semakin jauh dan juga menguasai segala dosa, membebaskan kita dari segala dosa dan berikan dorongan positif untuk kita hidup menurut firman Tuhan. Então, a Bíblia, ela propõe o exercício deste novo homem a partir da habitação de Cristo, o exercício deste novo homem para nos dar vitória sobre os impulsos negativos. Jadi intinya dari Alkitab adalah bahwa sekarang kita menjadi tempat kediaman Kristus dan oleh karena itu kita akan mulai menggenakan manusia baru dan hidup berdasarkan pola pikir baru itu yang disebabkan oleh karena Kristus di dalam diri kita. A obediência agora é possível porque como disse Paulo, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Dan sekarang kita mampu menguasai diri dan menaati segala perintah Tuhan seperti yang Paulus telah katakan, karena Kristus hidup di dalam aku dan bukan aku yang hidup lagi. Então o homem que tem este novo coração tem capacidade da parte de Deus para isso. Jadi manusia yang memiliki hati yang baru itu dia dimampukan untuk hidup dengan penguasaan diri yang benar. O Salmo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Di Mazmur pasal 19 bicara bahwa Taurat Tuhan itu sempurna dan menyembuhkan jiwa kita. Ou seja, é como se estivesse dizendo assim, este novo homem vai obedecer a palavra de Deus e isso vai colocar ordem na sua alma, nas suas emoções. Dan apa artinya itu? Maksudnya bahwa sejak dari saat yang kita menjadi manusia baru, segala sesuatu di dalam diri kita teratur kembali sehingga kita memiliki keseimbangan bahkan dengan emosional kita.
Existem outros textos da palavra de Deus que eu mandei para você, Manuel, que se você quiser compartilhar depois, são textos maiores, mas que é aquela proposta de Paulo se revestir do novo homem e seus efeitos na vida prática. Dan saya sudah mempersiapkan satu bahan dengan lebih banyak ayat firman Tuhan, lebih rinci, lebih detail. Sudah saya serahkan kepada Pak Manuel dan nanti dia akan serahkan kepada Bapak Ibu agar Anda bisa mendalami lebih baik tentang point yang kita sedang bahas ini. A regeneração é nascer do Espírito Santo, e a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o Consolador. Regenerasi itu berarti bahwa kita lahir dari Roh Kudus, dan firman mengatakan bahwa salah satu ciri dari Roh Kudus, dari kodrat Roh Kudus itu karena dia sang penghibur. Consolo tem a ver com uma sensação emocional confortável, sim. Dan penghiburan itu ada sangkut paut sangat besar dengan satu sensasi, satu perasaan tentang satu kelegaan yang kita miliki. E Jesus diz isso em João 14, 16, 17, que ele enviaria o Consolador que estaria para sempre conosco. Dan itu ada tertulis di kitab Yohanes pasal 14 dari ayat 16 sampai 17 bahwa Kristus sendiri mengutus sang penghibur itu untuk diam di dalam kami. Então, teremos a presença daquele que é o consolo. Jadi kita memiliki kehadiran bersama kita dari sang penghibur itu sendiri. E essa presença do Espírito traz um relacionamento sem medo com Deus. Isso também é conforto. Dan kediaman Roh Kudus di dalam diri kita membawa kepada kita satu kehidupan tanpa rasa takut, dan itulah yang artinya penghiburan. Kami tidak takut lagi. E estabelece uma relação paternal de filho e pai, conforme está em Romanos 8, 15 e 16. Dan melalui Roh Kudus itu kita memiliki hubungan sekarang bukan lagi sebagai hamba tapi sebagai anak Tuhan, dan itu tertulis di Roma pasal 8 versículo. Qual versículo? Romanos 8, 15 e 16. Di Roma pasal 8 ayat 8 dan 16. Você vai ler? Não, você quer que eu leia? Eu ia falar, se você fosse ler, que fala que nós recebemos não o espírito de escravidão para viver com temor, mas espírito de adoção, baseados no qual chamar Deus de paizinho querido, expressão mais carinhosa e íntima de pai. Eu posso ler aqui. Roma pasal 8 ayat 9 yang bilang, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Aí você falou que é o versículo 16, né? Isso. 15, 16? 15, 16. Eu vou ler aqui. Eu acho que eu li o errado. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amém? Amin. Outra coisa importante sobre a presença deste Consolador, a partir da regeneração, é o fruto que isso traz. Dan salah satu hal yang penting kita menegaskan di malam hari ini, ketika kita memiliki kehadiran sang penghibur itu dengan kita, adalah buah-buah yang dihasilkan oleh kehadirannya di hidup kita. Diz que o fruto do Espírito está relacionado com uma bênção emocional, sim. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa buah Roh Kudus ada ikatan erat dengan buah secara emosional juga. Fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
Dan Anda bisa memperhatikan bahwa ketika firman tegaskan bahwa buah Roh Kudus itu adalah kasih, damai, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, e domínio próprio, temperança, controle sobre as emoções. dan perhatikan bahwa penguasaan diri ini adalah bisa mempertahankan, bukan hanya mempertahankan tapi menguasai emosional kita. Percebem como o fato de sermos regenerados, quer dizer, a redenção produz essa regeneração, esse novo nascimento, e o efeito direto que tu tem na santificação e, obviamente, nas nossas emoções? Apakah Anda bisa sadar yang firman tegaskan di sini ketika kita ditebus itu membawa kita ke tahap regenerasi di mana ada dampak langsung kepada penebusan atau penguasaan emosional kita, pemulihan emosional kita. Apakah Bapak Ibu bisa sadar hal itu jelas di dalam firman? A outra coisa importante, então eu falei, tá? Só para a gente ver o que já falamos aqui. A redenção produz justificação, isso traz benefício emocional que é paz. Jadi kita buat ringkasan ini dari apa yang saya sudah tegaskan. Penebusan membawa kita kepada pembenaran yang akibatnya adalah damai sejahtera. E a redenção também produz o novo nascimento, que é um novo coração e a presença do Espírito em nós. Dan penebusan itu berarti bahwa kita telah menerima kelahiran baru yang akan berikan kita hati yang baru dan kehadiran Roh Kudus bersama kita. Isso nos concede poder santificador e nos dá controle sobre as emoções. Kemudian itu yang membawa kita kepada kekudusan, yang maksudnya bahwa kita memiliki bukan hanya kontrol tapi keseimbangan emosional. E o próprio Espírito é o Consolador, e ele tem os seus frutos, que é amor, alegria e paz, que foram mencionados. Dan Roh Kudus itu sendiri berfungsi sebagai sang penghibur kita, dan di dalam buah-buah Roh Kudus seperti yang kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 22 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, semua yang terlibat dengan emosional kita. E eu queria apenas citar dois últimos benefícios da redenção, que não vai dar tempo para a gente falar, mas são muito importantes, tá? A redenção propõe uma forma nova de pensar. Dan saya mau sitir saja di sini karena kami tidak punya waktu untuk mendalami masing-masing, bahwa penebusan juga dia membawa kita ke pola pikir yang baru. E a redenção nos propõe um chamado também. Dan penebusan membawa kita kepada satu panggilan yang khusus juga. E nesse terceiro ponto, que propõe uma forma nova de pensar, está baseado em Romanos 12, 1 e 2. Dan terkait pikiran atau pola pikir baru yang penebusan mengakibatkan di dalam diri kita ada tertulis pada kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Onde nos diz para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Yang menegaskan supaya kita diperbarui melalui pembaruan akal budi kita. Isso é uma chave importante para a gente ter vitória também nas nossas emoções. Itu adalah satu kunci utama supaya kita punya kemenangan di dalam pergumulan emosional kita. É importante a gente entender que nós não temos controle direto das emoções. Um controle nosso é indireto. Sangat pentingnya kita punya kesadaran bahwa kami tidak memiliki kontrol secara langsung kepada emosional atau perasaan kita. Tapi kontrol kami adalah secara tidak langsung kepada lingkungan emosional kita. Mas nós temos controle direto do nosso pensamento, isso sim. Akan tetapi kita punya secara langsung kuasa dan kontrol atas pikiran-pikiran kita. Tanto que a palavra de Deus nos ordena a gerenciarmos os nossos pensamentos.
Dan bahkan firman Tuhan menegaskan dengan jelas bahwa kita harus berpikir hal-hal yang baik. E se a Bíblia nos dá uma ordem, é porque é possível cumprir. Como está em Filipenses 4:8, Paulo nos ordena sobre o que devemos escolher pensar. Dan jika firman memberikan kita satu perintah, itu karena mungkin kita lakukan hal tersebut. Sangat mungkin. Sama seperti tertulis di Filipi pasal 4. São os pensamentos que produzem emoções. Dan di situ jelas bahwa adalah pikiran kita yang membuahi perasaan. Se você pensar na coisa errada, você vai ter sentimento errado. Jika Anda berpikir tentang hal-hal yang salah, tentu saja Anda akan punya perasaan yang salah. Então, a chave é pensarmos aquilo que é certo. Jadi kuncinya adalah kita menaruh pikiran kita kepada hal-hal yang benar. E o apóstolo Paulo fala que a transformação, ela vem quando nós colocamos pensamentos novos na nossa mente. Dan jelas Paulus tegaskan di Roma pasal 12 itu bahwa kita mengalami perubahan ketika kita mulai mengubah pola pikir kita. E pensamentos corretos é pensar a verdade. Dan pikiran yang baik adalah memikirkan menurut kebenaran firman Tuhan. E a verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. Dan kebenaran firman Tuhan adalah Alkitab secara utuhnya. Jesus orando em João 17:17 disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sama seperti ketika Yesus sedang berdoa di Yohanes pasal 17 ayat 17, dia menegaskan, Bapa, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Então, pensar a verdade produz o quê? Uma fé sadia. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa berpikir menurut kebenaran akan menghasilkan perasaan dan iman yang suci, yang sehat. Precisamos pensar certo sobre Deus, sobre nós, sobre as pessoas à nossa volta e até sobre o diabo. Kita harus memiliki pikiran yang benar mengenai Tuhan, mengenai kita sendiri, mengenai orang lain, bahkan tentang iblis kita harus punya pikiran sesuai kebenaran. Nos momentos difíceis da minha vida, eu pedi a Deus o seguinte, fiz a seguinte oração. Di beberapa saat yang saya mengalami kesukaran dalam hidupku, saya berdoa seperti ini kepada Tuhan. Deus, traz à minha mente o conteúdo da verdade que eu preciso para eu poder ter uma fé sadia hoje. Saya berdoa seperti ini, Tuhan bawalah di dalam pikiran saya intisari kebenaran firman Tuhan supaya saya memiliki satu pikiran dan kehidupan yang benar-benar sehat. Daí a importância da gente ter muito conteúdo da Bíblia dentro de nós. Dan itulah kepentingan kita memiliki banyak ayat firman Tuhan terisi di kepala kita. Para que o Espírito Santo tenha de onde tirar. Amém? Agar Roh Kudus bisa punya sumber untuk bekerja di dalam diri kita. Um exercício que eu tenho feito na minha vida desde a minha conversão é ler muito as Escrituras. Dan satu olahraga yang saya sering lakukan sejak saya bertobat adalah baca setiap saat firman Tuhan. Eu acho que eu já li a Bíblia inteira pelo menos umas 70, 80 vezes. Dan saya pernah baca Alkitab seluruhnya paling tidak 80 kali. Concluir, queria fazer a seguinte pergunta. Dan untuk kita simpulkan, saya mau tutup dengan pertanyaan berikut. Como que está a minha alma e a tua alma nesse momento? Bagaimanakah jiwa Anda pada saat ini? Se estamos com distúrbios emocionais, pode ser por 3 motivos, talvez. Apabila kita sedang ditemukan dalam keadaan dengan gangguan emosional, kemungkinan besar karena 3 alasan berikut. Não quero dizer que são apenas esses 3 motivos, mas eu quero supor para essa palavra de hoje.
Tidak maksudnya bahwa hanya 3 ini, namun ini 3 yang terpenting sesuai firman yang kita bahas hari ini. É porque talvez ainda não somos verdadeiramente redimidos. Mungkin Anda belum benar-benar belum ditebus. Ou seja, eu não experimentei realmente ainda essa redenção de que falamos. Yang artinya bahwa Anda belum mengalami atau merasakan penebusan yang kita sedang bahas pada hari ini. E aí vai ser necessário uma verdadeira experiência com Jesus Cristo. Dan untuk merasakan penebusan yang benar, kita perlu benar-benar punya satu pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus yang namanya pertobatan. Se essa não for a razão, a outra é porque talvez estamos ignorando a palavra de Deus, não a conhecemos o suficiente. Dan apabila Anda sudah yakin akan pertobatan Anda, kemungkinan besar yang kedua adalah Anda sedang mengabaikan firman Tuhan dan tidak mengenalnya seperti seharusnya. E aí, então, é necessário, sim, uma busca intensa pela leitura e pela meditação. Dan untuk menyelesaikan perkara ini, perlulah satu ketekunan membaca firman Tuhan yang tegas untuk menemukan butir-butir kebenaran dan keselamatan di dalam firman. Ou pode ser que esse distúrbio venha por conta de desobediência à palavra de Deus que eu já conheço. Akan tetapi bisa juga Anda sudah mengenal firman dengan baik, sudah dilahirkan kembali dengan benar, tapi sedang tidak menaati firman Tuhan yang Anda sudah kenal, tapi masih memberontak akan prinsip firman Tuhan. A desobediência produz culpa e esse desconforto entristece aquele que traz alegria, que é o Espírito Santo. Karena ketika kita tidak menaati firman Tuhan, dia membawa rasa salah yang sangat besar dan lebih daripada itu juga menyedihkan hati Roh Kudus itu sendiri, yang adalah penghibur kita. Aí é necessário arrependimento e confissão, retratação. Dan untuk menyelesaikan perkara ini kita perlu, apabila sedang hidup dalam tingkat ketiga ini, perlu kita benar-benar bertobat, mengakui dosa-dosa kita dan lepaskan, meninggalkan dosa tersebut. Amém. Deus abençoe. Era isso, irmãos. Amin. Tuhan memberkati. Itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih.